Emphasis on character building. Dr. Jose Rizal, the Philippines national hero, left a legacy of intellectual and moral leadership, advocating for peaceful reform and the empowerment of the Filipino people. His chosen legacy is to guide his writing, particularly his novels No Limit Tanghiri and El Filibusterismo, which exposed the abuses of Spanish colonial rule and inspired the Philippine Revolution for Independence. So, Rizal Garo ay nagbihin og bakas na pumana sa mga Pilipino no, para pamuno nila o kung saan na paghanayang sa the importance of education, freedom of thought, and national identity as tools for social progress. His life and work continue to symbolize the fight for justice, human dignity, and the value of patriotism, making him a timeless figure in the Philippines' quest for freedom and self-determination. So, si Rizal no, kay naghatag siya kanang talaga ng sa usa ka edukasyon para sa mga Pilipino. Para ang mga Pilipino na yung mga freedom, para mag-una-una sila kung sa ilang angay buhaton para sa ilang kalayaan, no, para dili sila masakop sa mga Spanish life. Jose Rizal's legacy remains highly relevant to today's society as it impacts principles essential for progress and development, education, nationalism, social reform. So, Jose Rizal, ang pamanan ni Jose Rizal ay nanatiling manabitang kuan nanatiling lubos na naugnay sa lipunan dahil kaya ang mga Pilipino para dili nila malimtan. And also, pamana ni Rizal empowers individuals to improve their life and society. So, naniniwala si Rizal na ang edukasyon ay nagbibigay ng magsilbi kusog sa mga tao kay mauman ang makapabuti sa kanilang buhay ug sa lipunan. And misinformation enabling people to make informed decisions and contribute meaningfully society. Moto ang edukasyon ay natiling mahalaga para labanan ang kahirapan. Hindi kanabitang dili magkahiusa dayon mga dili pud sakto mga information nga nahatag kay lagyan ng mga tao walay mga naeskwelahan dayon og kuan pod kanang ang nagbibigay daan sa mga tao na gumawa ng matalinong mga desisyon at magbigay ng makabuluhang kontribusyon sa lipunan. Unay ko ani Rizal, yang mga paniniwala sa edukasyon o maka-eskwela sila ang mga Pilipino. So Rizal's advocacy for a strong national identity continues to inspire unity and pride among Filipinos. Ang advokasya ni Rizal kay para sa matatag na pambansang nakakakilanlan kay nagpatuloy po siya pagpanghatag og inspirasyon sa nanghatag siya og inspirasyon sa mga Pilipino. In a globalized world, his call for patriotism reminds citizens to cherish their heritage while actively participating in nation building. Rizal's unwavering commitment to truth and justice serves as a model for ethical leaderships and responsible citizenships in today's era of corruption and social challenges. Rizal's principles provide timelines
guidance for fostering equality, social justice, and collective progress, making his legacy a cornerstone for addressing contemporary issues worldwide. The legacy is reflected in modern education and society in several ways, particularly in the Philippines and among Filipino worldwide. Rizal's life and works are mandatory subject in Philippines. Education to the Rizal Law, or Republic Act Number 1425. Students study his novels, Loren Tangere and El Filibusterismo, to learn about patriotism, history, and the values he stood for. His writings encourage critical analysis of social and political issues. Skills emphasized in schools today to foster informed and socially responsible citizens. In national and global identity events celebrating Rizal's contribution, such as Rizal's Rizal Day or December 30, inspire national pride and remembrance of the struggles for freedom. Rizal's approach to peaceful reform influences modern activism, emphasizing constructive dialogue and educational over violence to address societal issues. Rizal's advocacy for preserving native language is reflected in efforts to protect and promote Philippine languages, literature, and culture aim globalization. Rizal's legacy continues to shape society by inspiring individuals and institutions to pursue education, advocate for justice, and uphold a sense of national identity and pride. So, sa mga estudyante di ay medyo na mag-study sa El Filibusterismo o sa Nalanutang Here para mahibawan nato ang patriotism and history and the analysis of social and political issues sa atong bansa. O dili na to kalimtan ang December 30, Rizal's Day. It is a inspire national pride and remembrance of the struggle of for freedom of Rizal. Challenges. Given the complexities of modern society, those challenges stem from various socio-political, economic, and cultural factors. Rizal emphasizes education as a tool for empowerment, but many Filipinos still lack access to quality education due to poverty, inadequate infrastructure, and regional disparities. While Rizal's work are studied, there is often a lack of engagement or critical discussion, reducing their impact. The challenge lies in making his ideas resonate with the realities of today's youth. Rizal's ideas of justice and integrity are challenged by widespread corruption, political instability, and socio-economic inequality, which hinder progress and public trust in governance. Ang pagpapatupad ng legacy ni Mr. Rizal sa konteksto ngayon ay nahaharap sa ilang hamon dahil sa pagiging komplikado ng modernong lipunan. Ang mga hamon na ito ay nagmumula sa iba't ibang salik na socio-political, pang-ekonomiya at kultura.
Binigyan diin ni Rizal ang edukasyon bilang kasangkapan para sa empowerment. Ngunit marami pa ring Pilipino ang kulang sa akses sa di-kalidad na edukasyon dahil sa kahirapan, hindi sapat na infrastruktura at pagkakaiba-iba sa rehiyon. Habang pinag-aaralan ang mga gawa ni Rizal, madalas na may kakulangan ng pakikipag-ugnayan o kritikal na talakayan na binabawasan ang kanilang aspekto. Ang hamon ay nakasalalay sa paggawa ng kanyang mga ideya Hamon ay nakasalalay sa paggawa ng kanyang mga ideya na umaayon sa mga katotohanan ng kabataan ngayon. Ang mga mithiin ni Rizal ng katarungan at integridad ay hinahamon ng malawakang korupsyon, kawalang katatagan sa politika at hindi pagkakapantay-pantay ng sosyo-ekonomiko na humahadlang sa pagunlad at pagtitiwala ng publiko sa pamamahala. Ang pagtaas ng polarisasyon sa politika at ang maling impormasyon ay nagpapahirap sa pagyamanin ang pagkakaisa at kritikal na pag-iisip ng ipinaglaban ni Rizal. Ang makabagong teknolohiya at social media ay kadalasang naglilihis ng atensyon mula sa makabuluhang pakikipag-ugnayan sa sibiko na naglilimita sa pag-unawa ng kabataan sa kaugnayan ni Rizal sa mga contemporaryong issues. His countrymen, he believed in the importance of unity and solidarity among Filipinos, emphasizing the need for collective and action to achieve social progress. Results promote 5 legacies in education. First, integrating results works into curricula. Second, encouraging critical thinking and dialogue. Third, promoting historical understanding. Fourth, encouraging creative expression. Fifth, emphasizing values and education. Integrating results work into curricula. Schools should incorporate results, novel essays, and poems into curriculum, encouraging students to analyze his ideas and learn from his experience. Kuan daw, ingon pa diri gi-promote diri nga kuan dapat ato yung kanang eskwelahan ang mga gipanghimo ni Rizal sa iyang mga writings, iyang mga life and works Rizal para makatabang sa atong learning ug makakuanta og critical thinking sa atong life. Murang i-appeal siya sa atong curriculum, sa atong pag-eskwela. Second, encouraging critical thinking and dialogue. Discussion and debates are results work should be encouraged, fostering critical thinking and analytical skills among students. O muna niya giningon nga makakuha na kitag, maka-discuss na ta, makakuha na tag fostering critical thinking and analytical skills among student kung magkuha ni gikuha ni Rizal sa iyang mga life and iyang works. Third, promoting historical understanding. Students should be taught about the historical context surrounding Rizal's life and work, helping them understand the challenges he faced and the significance of his contribution. O dapat yun, ginayon diri nga dapat i-value na to ang sacrifice ni Rizal para makagain tag freedom ug makakuwanta ko unsa taron sa atong country. Encouraging creative expression. Rizal's ideas of patriotism, integrity, and social justice should be integrated into values education programs, promoting ethical conduct and responsible citizenship. Dapat kuan daw kanang ang idea diri ni Rizal na ay dapat natay patriotism ug integrity. Patriotism murag kuan ka natay pagmahal sa atong country. Tas dapat responsible citizenship ka.
dapat mo ang isa ka individual mo promote siya ethical conduct, means dapat good siya, good yang mga doings. And fifth, emphasizing values and education. Students can be encouraged to express their understanding of the results legacy through creative writing, art, music, or drama, fostering a deeper appreciation for his works. O diri gina-encourage nga pasagdan ra ang mga dili po di mo pasagdan, murag pasagdan sila musulat, pero through that i-guide sila nga murag makuha nila ang kuha ni Rizal sa iyang legacy, makuha niya ang iyang writing, music, murag ma-appreciate bitaw niya ang mga ma-appreciate sa students ang kanang mga works ni Rizal ug iyang mga sacrifices. Ug unsa niya ang pagitabo sa unang yun sa niya paglaban through his writings, not by blood shed. Thank you. So, promoting the Rizal's legacy in society. Rizal have 4 legacy in society. The one is community-based initiatives. Organizations and communities can organize events, workshops, and lectures to raise awareness about Rizal's life and work. So, sa community-based initiatives kay diri ta mag-organize ng event para bitaw ma-aware ang mga Pilipino or ubang Pilipino makabalo about sa Rizal lives and work, para makabalo ang ubang student nga ang work ni Rizal kay ma-lecture nga pwede siya nakagamitan if ever in the future nga eskwela ta. The number 2 is public art and cultural program. So public art installations, morals, and cultural performances can be used to celebrate Rizal's legacy and inspiring national pride. So naamon tayo kanang katong itong Jose Rizal Day or katong sa Independence Day, we also gather tao kanang mga student or out of school youth nga mag-organize tao like mga arts or katong drawing ba about sa lives ni Rizal or about sa iyang legacy, and para ma-aware sila nga naabot tayo celebration para ni Rizal. And the 3 is promoting social justice and equality. Individuals or organizations can actively engage in social justice movements and advocate for policies that promote equality and human rights, embodying Rizal's commitment to social reform. So, mag-promote og kanaang justice and equality para sa atong usag-usa kay isa pud na sa nagaagkuan ba kanang gi-fight ni Rizal sa mga Espanyol para makuanta sa mawala ta sa ilaalay, makuanta kanang naana tayo social justice and equal na nato tanan sa Pilipino. So we also use that in Filipino kay especially nga karon sa nahitabo karon diri kay wala social justice, so we need also to promote social justice and equality. So the last Rizal's legacy is encouraging volunteerism and civic. Promoting volunteerism and civic engagement among Filipinos can contribute to a more just and equitable society, aligning with Rizal's vision of a united and progressive nation. So, kani is to encourage nga sa mga youth nga mag-volunteer sila o like mag-promote sa mag-engage sila o about ni Rizal nga mga events o lecture about ni Rizal.